maayo kanimo brad. Diri sa ta, inay nga mo ato kag simbahan nga naagay kwan maigan yung ka. Ay sa dito. O brad ato na dito money. Mona, tentasyon na. So kanang nga utang nga paganoy kanimo, tentasyon na. So karon kay aron ka nga dili madala kanang tentasyon, so dapat magbantay ka. Amen. So ay nagaingon kanawa. Sa size, usa dili nato sundon ang uban kanang nga tulog. Ang mga tao nga kanang wala ka bantay, pasabot ka na nga natulog siya. Usaon niya pagbantay kay natulog. Nagpasabot, nagpabaya. Nakuha na to? Natulog siya, ingon siya. Hinuon magbantay kita o magpugong sa pagbuhat o dili maayo. Amen. Magbantay kita, magbantay o magpugong sa pagbuhat o dili maayo. Muna, sa muna nga bantayan nato, nga dili kita magbantay o magpugong ta. So, mag-uban yun dyan, di ba? Magbantay o magpugong. Kaya kung mubantay ka, magapugong ka. Nga di ka makahimo o maayo. Dili maayo. Amen? O muna. So muna nga, kinahanglan sa kang Kristoano. Nga kinahanglan ka paano ka, kung ka na nga, maayo ba o hindi. Kaya nga naman, kaya kung makabantay ka, makapugong ka. Kaya makabantay ka, hindi ka nakapugong. Dili, o di, hindi ka ron. O na, hindi ka. So kaya kung ka nakabantay ka, so nakapugong ka. Kaya nga naman, kaya ikaw nakabantay man. Amen? Kana nga tentasyon. Bukod mo sa mga kana mga bukan na sa karon. Amen? Ikaduha, dito kapitulo Titus kapitulo 2. Timothy Titus. Para kinahanglan ang hanay mo sa pa. Timothy Titus. Sunod siya, Timothy Titus. 2:2 imo siya. Kapitulo 2, tagay mo. 2:2, tagay mo siya. Okay. Tagay mo ng pulo sa Ginoo. Tudluwi ang hamtong. Kini nga hamtong nga kana mga ila-idaran. Nga, tudluwi ang hamtong nga mga lalaki sa pagpugong sa ilang kaugalingon. Amen. Tudluwi ang mga hamtong nga lalaki, ang mga ila-idaran nga magpugong sila sa ilang kaugalingon. Amen. Sa usahay, hamtong na ka, di pa jud ka magapugong. Sa unsay buhaton, tudluwi nga makapugong ta kadtong mga hamtong. Aw na po ba hamtong kanang naay gusto na muna. Amen. Nay mga nanay gusto. O makapugong ta, tudluwi sila. Mo na nga ang ingon ni Apostol Paul. So dili lang dai kay mga bata lang tudluan. Amen. Dili lang kay mga bata lang tudluan, kundi kita po mga hamtong. Usaw man nato nga makaligay kundi ta magpatudlo. Mamana na, di ba? So, tudluwi ang mga hamtong nga makapugong sila sa ilang kaugalingon. Amen? O nga makapugong sa ilang kaugalingon. Kinahanglan nga mahimo silang talahuron. Klaro. Kinahanglan mahimo silang respetuhan. Karang pinaghan mga hamtong, di mga patudlo, bagsak di ma-respetuhan. Di ba? Kinahanglan respetuhan na nato sila. Karon kay unsa man pagrespeto sa imo, kung dili ka magpapugong, di ka magpatudlo. Tingin sa, gulang na po sa imo ako pantudluan. Di ba? Kaya nga, gulang na rin ka. Una na ka sa tabyog. Isa ba? Pero kulang sa? Una na ka sa duyan, pero kulang sa tabyog. Nagpasabot. Kining mga hamtong, nagpasabot. Kanang nagpasabot, kung ikaw makapugong, kung ikaw makapatudlo, mahimo kang, isa man, marespetuhan ka. Marespetuhan. Okay. Ingon siya. Nya, makatimbang-timbang sila kung unsa ang maayo o dili. Klaro. Makatimbang. Unsa na makatimbang-timbang? Makabalance sila kung maayo ba ni o dili. Sila ang mismo nga kunya unsa na ron. Unsa pagtimbang sila kay sige nung sumbang. Di na maayo. Makatimbang siya. Kini maayo ni. Kini nga akong pan. Dili na ini maayo. Nga naman kay tungod kay ikaw hamtong na. Amen? Nya maingon siya. Ug nagaingon.